Nicolas, bonjour. Bonjour. On est très content de t'avoir. Wir sind froh, dass wir dich da haben bei uns. On vient de nous dire que tu viens de l'Allemagne. Man hat uns soeben gesagt, du kommst aus Deutschland. Tu dois certainement avoir des choses particulières à nous dire. Du hast sicher ganz bestimmte Sachen, die du uns mitteilen willst. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi finalement tu en es arrivé à travailler ces thèmes-là et pourquoi ces thèmes-là te passionnent à en faire des conférences. Was ihn ganz besonders interessiert, ist zu wissen, wie du darauf gekommen bist, diese Themen aufzugreifen und weshalb du dazu gekommen bist. Es gibt keine Option, an diesem Thema vorbeizukommen. Il n'y a pas d'option pour passer à côté de ce thème. On ne peut pas. Wenn du die Prophetie studierst. Si tu étudies la prophétie, Viele Leute glauben, dass das ein spezielles Thema sei, beaucoup de personnes pensent que c'est un thème très particulier, aber das ist es nicht. mais ce ne l'est pas. Jeder, der wirklich ernsthaft die Prophetie studiert, wird auf das Thema stoßen. Chacun qui étudie vraiment sérieusement la prophétie va tôt ou tard être confronté à ce thème. Mais en tant que pasteur de l'église adventiste, souvent, c'est plus un thème qu'on aborde dans les églises, la prophétie. Alors finalement, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de travailler là-dedans? Hast du verstanden? Ja, dass in unseren Kreisen immer wie weniger Prediger wirklich die Prophetie ansprechen. Und was hat dich dann wirklich dazu gebracht, das wirklich ganz ernsthaft aufzugreifen? Sie zu studieren. Il l'a étudié. Wenn du das Wort Gottes studierst, dann sagt der Prophet Jesaja, dann wird es wie ein Feuer in den Beinen. Voilà, si tu étudies la prophétie, ça devient comme un feu dans les jambes, comme dit le prophète Ésaïe. Man kann nicht Prophetie studieren in der Verbindung mit Jesus Christus und still sein. On ne peut pas étudier la prophétie en relation avec Christ et rester silencieux. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu? Tu es marié? Tu as de la famille? Tu as fait tes études où? Hast du verstanden? Ja. Über meine Familie. Ja, genau, wo du studiert hast, über dich. Ich bin verheiratet mit Regine. Je suis mariée à ma femme qui s'appelle Régine. Ich habe 3 wunderbare Jungs. Il a 3 garçons, magnifiques. Elia, 13 Jahre. Élie, 13 ans. Joshua, 10 Jahre. Josué, 10 ans. Und Henoch, Enoch, 9 Jahre. 9 ans. Und ich habe in verschiedenen Teilen der Welt studiert. Ich habe zunächst eine Ausbildung gemacht als Hochbautechniker. Alors il a étudié dans différents pays, mais d'abord il a fait une formation de technicien Hochbau. Konstruktion. Construction, oui, ingénieur. Dann habe ich Jesus Christus gefunden oder er hat mich gefunden. Après il a rencontré Christ. Und dann habe ich mein Studium, ich war kurz bevor ich mein Studium abgeschlossen habe in der Hochbautechnik und dann hat Jesus gesagt, ich soll aufhören und soll nach Bogenhofen gehen. D'accord, il était juste à la fin de ses études, juste avant ses examens et il a senti l'appel. Christ lui a dit, va à Bogenhofen. Ich war 4 Jahre in Bogenhofen, habe dort abgeschlossen. J'ai été 4 ans à Bogenhofen, j'ai terminé mes études là-bas. Bin dann 1 Jahr nach Asien, habe dort meinen Master gemacht. Je suis allée 1 an en Asie, j'ai fait mon master là-bas. Danach bin ich in den Gemeindedienst nach Baden-Württemberg. Après, il est entré dans le service dans les églises à Baden-Württemberg, dans le sud de l'Allemagne. Habe dann noch eine Fortbildung gemacht, Evangelisation studiert, mit einem Bachelor in Amerika. Il a continué à étudier, il a étudié spécialement l'évangélisation, il a fait un bachelor aux États-Unis. Und ansonsten habe ich bemüht, mich die letzten 10 Jahre im Gemeindedienst, die Gemeinden zu stärken. Et les 10 dernières années, il travaille à soutenir l'Église, à faire fructifier l'Église et à donner toute son énergie là-dedans. Et tu donnes beaucoup de conférences publiques sur ce thème-là? Gibst du viele solche öffentlichen Vorträge? Nun, es ist so, ich bin viel unterwegs. Ich habe versucht, immer in meinem Rahmen als Prediger meinen Schwerpunkt zu legen auf Evangelisation.
Donc, dans mon cadre de travail, dans ma région, j'ai mon point fort, c'est l'évangélisation. Il essaye de vraiment développer là-dedans, de toucher les gens. Ich glaube, dass das die eigentliche Aufgabe ist für einen Prediger. Et je pense que c'est vraiment le travail primaire d'un pasteur. Et avec ça, tu arrives à rencontrer des populations, des gens finalement qui sont interpellés par ce thème-là et finalement qui peuvent rencontrer Christ après. Und durch diese Arbeit, diese Vorträge hast du dann wirklich auch Kontakte von außen, die dir erlauben, dann weiterzugehen. Ja, ich denke, das ist der Sinn, warum wir das machen. C'est le but. Wenn wir keinen Kontakt schließen mit Menschen außerhalb unseres Glaubens, dann ist unsere Arbeit umsonst. Et si nous n'arrivons pas à créer des contacts à l'extérieur de notre Église, alors notre foi est vaine. Wir leben nicht als Adventgemeinde für uns. Mais on ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour prêcher. Alors on espère que tu vas nous donner ce feu dans les jambes qui nous donnera envie de nous aussi de partager peut-être un peu plus ce que tu auras ouvert notre esprit. Hofft, dass wir dieses Feuer in die Beine kriegen. Gut. Vielleicht auch ins Herz. Et aussi dans le cœur. Okay. Ça marche pas. Zunächst möchte ich sagen, dass es ein außergewöhnlicher, wunderschöner Ort ist, hier an dem wir uns versammeln dürfen. D'abord, j'aimerais vous dire que je trouve que l'endroit ici est merveilleux pour se réunir. Ich habe nur die Angst, dass wir nicht so viel von diesem schönen Ort erleben werden bei diesem vollen Programm. Je ne pense pas qu'on aura malheureusement beaucoup le temps d'aller explorer la région avec le programme que nous avons bien rempli. Aber ihr habt es euch so gewünscht und ich denke, alles hat seine Zeit. Donc vous l'avez souhaité comme ça, donc chaque chose en son temps. Ich wollte schon immer mal im heiligen Rom sprechen. J'ai toujours souhaité une fois parler dans la sainte ville de Rome. Auch wenn das etwas kleiner ist als das Rom dort in Italien. Même si ici c'est un tout petit peu plus petit que la Rome en Italie. Nun, ich denke, der schönste und der beste Ort, egal wo wir uns aufhalten, ist der Ort, wo wir mit Christus gemeinsam sind. De toute façon, malgré tout, l'endroit où on se trouve avec Christ, c'est l'endroit le plus beau. Der Psalmist David hat einen sehr interessanten Text geschrieben. Le psalmiste David a écrit un texte très intéressant Im Psalm 139. dans le psaume 139. Und er sagt, Herr, du erforschest mich und du kennst mich. Vers. Vers 1. Oh, mais tu sais... non. Ah, l'Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns kennt? C'est pas merveilleux que Dieu nous connaît? Und er sagt, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Que tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu le sais. Du Donc, kennst meine Gedanken schon von ferne. tu connais mes pensées déjà à l'avance. Ob ich gehe oder liege, so bist du um mich. Que je sois couché, que je marche, tu es autour de moi. Und dann sagt er in Vers 4, es gibt kein Wort auf meiner Zunge, das der Herr nicht schon wüsste. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout Und entière. jetzt sagt hier der Psalmist einen Text, der einer der wichtigsten und schönsten Texte ist in der gesamten Bibel. Et ici, le psalmiste va dire un texte qui est un des plus importants de la parole de Dieu. Er sagt, von allen Seiten umgibst du mich, in Vers 5, De tous côtés, tu me tiens serré, tu m'entoures. von allen Seiten umgibst du mich. De tous côtés, tu m'entoures. Ich kenne keine schönere Beschreibung von dem, was wir in der Bibel sehen, als Gerechtigkeit Gottes. Je ne trouve pas d'autre plus belle description de la justice de Dieu. Es ist völlig egal, ob wir im heiligen Rom sind, C'est complètement égal si nous sommes dans la Rome sainte, in Deutschland, in Stuttgart, en Allemagne, à Stuttgart, New York, Tokio oder in New York, China. Tokyo, la Chine. Es ist nicht interessant, wo wir stehen und wo wir gehen. Ce n'est pas intéressant là où nous sommes, là où nous allons. Das Entscheidende ist Christus um mich herum.
L'essentiel, c'est Christ autour de moi. Dieses Bild gefällt mir, liebe Geschwister, liebe Freunde, Cette image me séduit, me plaît beaucoup. weil es mir etwas zeigt, egal wohin ich mich bewege. Parce que ça me montre, égal là où je me dirige, Wenn Christus mich umgibt, si Christ m'entoure, dann ist immer der Ort, wo ich bin, alors toujours l'endroit où je suis, der schönste Ort auf Erden. c'est l'endroit le plus beau sur terre. Glaubt ihr das auch? Vous le croyez aussi? Und so dürfen wir wissen, dass dieser Ort heute, wenn wir uns versammeln, in dieses Wochenende, wenn wir uns hier versammeln, Alors nous pouvons savoir qu'aujourd'hui, ce week-end, alors que nous nous rassemblons, und das geschieht, was hier steht, et que ce qui est écrit ici va se réaliser, dass Gott uns umgibt von allen Seiten, que Dieu nous entoure de tous côtés, par derrière, par devant, dann werden wir hier hineingenommen und verstehen das Thema hinter dem Thema. alors nous serons aspirés à l'intérieur de Christ et nous comprendrons le thème et ce qu'il y a derrière ce thème. Denn ich kann euch versprechen, das Thema, das wir behandeln werden, ist nicht wirklich die neue Weltordnung. Car je peux vous assurer que le thème que nous allons traiter, ce n'est pas le nouvel ordre mondial. Alle Themen, die wir studieren und nicht in diese dahin führen, dass Christus uns umgibt und wir ihn erkennen, sind für umsonst. Voilà. Tous les thèmes que nous allons étudier, si ce n'est pas pour nous amener plus proche de Christ, ça n'a pas de sens. Und so freue ich mich auf diese Zeit mit euch. C'est comme ça que je me réjouis avec le temps que nous allons passer ensemble. Und wir haben darum gebetet, dass Gott uns hier segnen wird. Und du hast vorhin von dem Feuer gesprochen, dass es in unser Herzen kommt. Et nous avons prié Dieu qu'il nous bénisse et puis on a parlé du feu avant, mais que ce feu vienne dans nos cœurs. Ich möchte kurz einige Worte sagen, die ich sonst nicht sage, wenn ich diese Thematik öffentlich halte. Je vais dire quelques paroles que je ne dis pas d'habitude quand je fais des conférences publiques. Und zwar bezüglich der Thematik, wie wir hier sie ordnen werden. Et ça concerne les thèmes, comment nous allons les classer. Wir werden heute, jetzt in den nächsten Minuten, werden wir uns anschauen, was geschah am 11. September 2001. Dans les quelques minutes qui vont suivre, nous allons évoquer le 11 septembre 2001. Und wir werden verstehen, warum diese Thematik enorm wichtig ist, zu verstehen, um ein Konzept zu bekommen, worauf wir uns zubewegen. Nous allons évoquer cela parce que ça va nous aider à comprendre le concept de vers quoi nous allons. Viele Menschen glauben, dass es ein Thema, das hilft uns nicht weiter in unserer Persönlichkeit, in der Entwicklung unseres Charakters. Beaucoup de gens pensent que ce n'est un thème pas intéressant pour le développement de notre caractère, pour progresser dans notre vie chrétienne. Aber wir werden sehen, wenn wir die biblische Prophetie, wenn wir die biblische Prophetie benutzen wie ein Scheinwerfer, nous allons voir que si nous utilisons la prophétie biblique comme un projecteur, und die Dinge, die wir in unseren Medien heute hören und sehen, beleuchten, nicht nur durch Verstand, sondern durch prophetisches Licht, et si ce que nous entendons dans les nouvelles, etc., si nous ne le travaillons pas seulement avec notre réflexion, mais aussi avec la prophétie, nous la regardons à travers la prophétie, dann bekommen die ganzen Dinge, die heute geschehen, eine besondere Bedeutung für unsere persönliche Reise, auf der wir gehen, Christus entgegen. Et donc ces événements que nous vivons vont avoir un élément porteur pour nous faire marcher vers le but que nous avons tous. Wir werden dann im nächsten Thema uns anschauen, worum geht es bei der neuen Weltordnung. Dans le prochain thème, nous allons donc après voir de quoi il s'agit avec le nouvel ordre mondial. Danach werden wir schauen, welche Rolle spielt das globale Finanzimperium in Bezug auf biblische Prophetie. Après, nous allons voir en quoi la prophétie biblique, ça touche la prophétie biblique, l'impérialisme financier, donc mondial. Und dann werden wir uns Zeit nehmen für die Prophezeiung in der Bibel, die meines Erachtens momentan die meiste Aktualität hat.
Et après, nous allons regarder un thème qui, pour moi, actuellement, est le plus actuel. Es wird Daniel 2 gehen im Kontext der aktuellen Geschehnisse. Il s'agira de regarder Daniel 2 dans le contexte des événements actuels. Danach werden wir uns etwas anschauen, was ein ganz heißes Thema ist. Après, nous allons regarder quelque chose qui est un thème très chaud. Und zwar im Deutschen sagt man den Weltethos. En allemand, on dit Ethos, Weltethos, mais ça veut dire éthique mondiale ou ethos mondial. Ja, im Englischen sagt man Global Ethic. Oui, éthique mondiale. Es ist eine ungeheure aktuelle Entwicklung, die momentan geschieht in dieser Welt in Bezug auf dieses Thema. Actuellement, c'est quelque chose qui est en train de se développer très fort dans le monde et c'est maintenant que ceci se passe. Ich habe erst vor 2 Wochen diese Serie beendet und habe sie öffentlich gehalten. Ça fait que 2 semaines que j'ai terminé cette série et j'ai tenu une conférence publique il y a 2 semaines, vor 2 Wochen, Ja. il y a 2 semaines. Und es war ein Segen und ich glaube, wir werden sehen, wie nahe wir sind an der Wiederkunft Jesu. Et ça a été une bénédiction et on va pouvoir par cela percevoir la proximité du retour de Christ. Tatsächlich ist es so, dass wir näher an der Wiederkunft sind, als die meisten Adventisten denken. Et le fait est que nous sommes beaucoup plus proches du retour du Christ que la plupart des adventistes le croient. Ich sage deswegen Adventisten, weil die meisten anderen Menschen nicht an die Wiederkunft denken. Je dis adventiste parce que la plupart des gens extérieurs de l'adventisme ne pensent pas Das heißt nicht, dass au sie retour. das heißt nicht, dass sie nicht gläubig sind. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas ou qu'ils n'aient pas la foi, qu'ils n'aient pas la foi. Es bedeutet, dass dem Adventvolk eine besondere Erkenntnis gegeben wurde über die Wiederkunft. C'est le fait est que des adventistes ont reçu une révélation tout à fait particulière à propos du retour du Christ. Und wenn wir hier schweigen, dann werden die Steine schreien. Et si nous taisons, ce seront les pierres qui crieront. Tatsächlich ist es so, dass ich in den Studien, in meinen persönlichen Recherchen über diese Thematik etwas erlebt habe. Il est un fait que quand j'ai fait mes recherches, que j'ai étudié à fond tout cela, en faisant les recherches, j'ai vraiment été... wahrgenommen habe. Il a vraiment pris conscience. Dass die meisten, die nicht adventistischen Hintergrund haben, que la plupart des personnes qui n'ont pas un arrière-plan adventiste oder gar nicht glauben, ou qui ne croient pas du tout, viel sensibler sind für viele Entwicklungen in dieser Welt. sont beaucoup plus sensibles pour les développements que le monde est en train de prendre et la direction que le monde est en train de prendre. Sie sehen die Struktur, Ils sont en train de percevoir la structure, aber sie haben keine Antwort. mais ils n'ont pas de réponse. Die Antwort haben wir. Et nous en avons une. Et Aber nous wir avons la haben réponse. oft keine Struktur. Mais nous, souvent, on n'a pas la structure. Und beides muss zusammenkommen. Et ce qui serait bien, c'est que les deux choses se mettent ensemble, Das Skelett que le squelette und das Fleisch. et la chair. Und dazu brauchen wir Gottes Geist. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Aber wir haben viel Stoff und wir haben wenig Zeit und deswegen möchte ich jetzt nicht so viel sprechen. Wir haben noch Zeit für Fragen und Antworten. Nous avons beaucoup de matériel à parcourir et donc on aura le temps pour des questions plus tard. Ich werde, da diese Präsentationen für ein deutsches Feld gemacht wurden, Donc ces présentations ont été faites pour un champ allemand. habe ich einige Videosequenzen, die natürlicherweise in Deutsch sind. J'ai quelques projections vidéo qui sont en allemand. Aber ich denke, unsere Übersetzerin wird hier eine gute Ja. Arbeit machen. Il pense que je ferai un bon travail, ça. Ich habe nicht viele Videosequenzen, einige wichtige. Il a quelques séquences vidéo importantes qu'il considère comme Und importantes. in vielen Videosequenzen wird Englisch gesprochen und das versteht ihr alle. Et puis beaucoup de séquences sont en anglais et ça vous le comprenez tous. Ansonsten ist alles in Französisch. Sinon ce sera en français. Und ich möchte einfach mal danken denen, die hier viele Stunden investiert haben, um das zu übersetzen. Il aimerait tout particulièrement remercier toutes les personnes qui ont beaucoup pris de temps pour traduire tout cela. Et c'est vrai, c'est un travail énorme. Jetzt möchte ich euch einige Minuten etwas zeigen und danach werden wir mit dem Thema starten. Alors quelques minutes, il va vous montrer quelque chose et puis après on va démarrer le thème. Da muss ich nicht setzen.
In the heart of this great city, we saw tragedy arrive on a quiet morning. September the 11th. September the 11th. September the 11th. September 11th. September 11th. September 11th. September 11th, September 11th. September 11th, September 11th. 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 September 11th, 2001. Am Morgen des 11. September 2001 entführen 19 mit Papiermessern bewaffnete Terroristen 4 Verkehrsflugzeuge auf dem Flug von der Ost- zur Westküste der USA. Sie übermannen die Flugzeugbesatzungen, übernehmen die Kontrolle über die Flugzeuge und sind in der Lage, das Flugsicherheitssystem der USA fast 2 Stunden lang zu täuschen. Schließlich fliegen sie 2 Türme des World Trade Centers in New York. Das 3. Flugzeug stürzen sie ins Pentagon in Washington. Das 4. Flugzeug stürzt während eines heroischen Handgemenges der Passagiere mit den Hijackern über Pennsylvania ab. Später brechen die Türme des World Trade Centers aufgrund der Einschläge zusammen. Dabei kommen fast 3000 Menschen ums Leben. Später am Nachmittag bricht ein 3. Turm des World Trade Centers. Es stellt sich heraus, Non, il dit que est-ce que je dois dire quelque chose, non? C'est le résumé. Pas besoin. J'ai pas besoin. Dieses entspricht in Kurzform der Version, welche der Westregierung der internationalen Medien mitgeteilt hat. dies sind die Fakten, aus denen die globalen Konsequenzen ergeben haben, die uns allen bekannt sind. Oui, je vais dire, mais je dois, tu sais, je vais. Mais là, tu m'as. Ouais, je comprends. Bon, ici vous avez entendu le résumé de ce que les médias officiels nous disent sur le 11 septembre. Vous le connaissez tous, ce qu'on nous dit. Mais le fait est que plein de choses ont disparu, les débris des avions, plein de choses qu'on ne retrouve plus, des preuves. Mais il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Alors ça, c'est un jeu de mots. Les vols de terreur, mais en allemand, ça veut dire les vols, mais entre parenthèses le F, mais ça veut dire les mensonges du 11 terreur. C'est un jeu de mots. Whenever possible, my administration will make all information available to the American people. Là, Obama dit qu'il veut mettre à disposition au peuple américain toutes les informations possibles pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Car dans un système qui doit être en équilibre, il faut toujours que les surveillants soient surveillés. Gut, das sind nur einige kurze Impressionen gewesen, die wir vielleicht alle vor 10 Jahren selber gesehen haben im Fernsehen. C'était quelques impressions, peut-être c'était des images que vous avez peut-être tous vues il y a 10 ans. Und das ist das, was die Menschen gesehen haben im Fernsehen. C'est ce que les gens en général ont vu à la télévision. Und ich erinnere an das Thema, das unser Bruder gestern gehalten hat. Et je vous rappelle le thème que notre frère a tenu hier soir. Über die Information. Sur l'information. Und wir haben gestern gelernt, dass es Information gibt und Desinformation. Nous avons appris qu'il y a de l'information et il y a de la désinformation. Und auch die Überflutung, die Informationsflut. Et le débordement même d'informations qui nous vient chaque jour.
Seit 10 Jahren glaubt die ganze Welt, dass eine Attacke auf die Vereinigten Staaten von Amerika gestartet wurde. Depuis 10 ans, la majorité des personnes pensent qu'il y a eu une attaque dirigée vers les États-Unis le 11 septembre. Eine ganz gezielte Entwicklung globalpolitisch herbeizuführen. Pour amener à un développement tout à fait précis dans le domaine global. Und ich kann mich erinnern, nach dem 11. September 2001, kurz danach war in der Öffentlichkeit von George W. Bush Folgendes zu hören. Vielleicht gehen wir nochmal Très zurück. peu de temps après ces attentats, on entendait de Bush la chose suivante. Und er sagte damals, Et il disait à l'époque, vielleicht kannst du noch eine zurückgehen. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. voilà, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec l'ennemi. Continue to make that clear. Und ihr werdet sicher heraushören, woher dieser Satz kommt. Peut-être vous allez entendre à travers cela d'où cette phrase est tirée. Das war die Stimmung nach dem 11. September. Entweder seid ihr mit uns oder gegen uns. Ça, c'était l'atmosphère qui régnait à l'époque, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Wer hat diesen Satz gesagt? Qui a dit cette phrase? Jesus. C'est Jésus. Ouais. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Et c'est très important que nous comprenions cela. Ich werde euch später sagen, warum, oder ihr werdet es selber entdecken. Je vais vous le dire plus tard, ou vous allez le découvrir vous-même. Pourquoi? Ich möchte noch mal kurz die Aussage anschauen, die Barack Hussein Obama gesagt hat, 2009. Nous allons maintenant regarder ce que Barack Obama a dit en 2009. Wir werden Zeit sparen und ich werde die nicht auf Deutsch lesen. Attendez, alors, je vais le lire en français. Chaque fois que possible, mon administration fournira au peuple américain toutes les informations, de sorte qu'il pourra prendre de claires décisions et pourra nous en demander des comptes. Achtet bitte darauf, nach dem Vortrag von unserem Bruder Laurent, der gestern über Information gesprochen hat, rappelez-vous hier, après la conférence de Laurent, dass in dem Zusammenhang mit der Wahl des Präsidenten qu'en rapport avec l'élection du président, versprochen hat, dass alle Informationen zur Verfügung stellt für die amerikanische Bevölkerung. Qu'il a promis de mettre à disposition au peuple américain toutes les informations qu'il voudra. Und viele Menschen haben, nachdem George W. Bush ein Präsident war, den nicht viele gemocht haben, après le président Bush, que beaucoup de personnes n'aimaient pas vraiment beaucoup, und in seiner Wahl Veränderungen versprochen hat, Change, lui, alors que dans sa campagne, il a promis le changement, hat das amerikanische Volk und auch die ganze Welt gehofft und geglaubt, jetzt bekommen wir die Informationen, die wir brauchen. Oui, et le monde entier, les Américains ont cru que maintenant ils allaient recevoir l'information dont ils avaient besoin. Und tatsächlich haben wir etwas Information bekommen. Oui, effectivement, nous avons reçu un peu d'informations. Die Frage ist nur, ob sie die korrekte war. La question se pose, est-ce que c'était la bonne? Aber achten wir darauf, was er sagt. Das ist sehr entscheidend, dass er sagt, dass Information wichtig ist, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Ce qui est important à soulever, c'est qu'il dit que l'information est importante pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Das heißt, korrekte Information, korrekte Entscheidung. La bonne information correcte est suivie par des décisions correctes et bonnes. Falsche Information oder Desinformation, des mauvaises informations, des désinformations, führt nicht nur dazu, dass wir sagen, jemand hat uns angelogen. Ne va pas seulement amener à dire que quelqu'un nous a menti. Es führt zu falschen Entscheidungen in meinem Leben. Mais ça va amener à ce que je prenne des mauvaises décisions dans ma vie. Das heißt, dieses Studium, sagt Obama selber, hat etwas zu tun mit meinem Charakter. Obama le dit lui-même, cette étude a finalement à faire avec mon caractère. Denn unsere Entscheidungen haben etwas zu tun mit unserer Entwicklung unseres Charakters. Car nos décisions ont quelque chose à voir avec le développement de notre caractère. Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Ceci est très important à comprendre.
Das ist der Grund, warum, wenn wir Wahrheit studieren, einen wahrhaftigen Charakter entwickeln. C'est pour ça que si nous étudions la vérité, nous allons développer un caractère vrai. Wenn wir Dinge studieren, die Wahrheit und Fehlinformation enthalten, entwickelt sich unser Charakter dementsprechend. Et si nous étudions ou nous avons comme information des choses qui sont moitié vraies, moitié fausses, notre caractère va se développer en conséquence. Und sagte dann noch Folgendes, vielleicht kann hier jemand mitklicken. Et il a dit encore autre chose. Car dans un système de séparation des pouvoirs, il faut toujours quelqu'un pour surveiller les surveillants. Nun, jede Demokratie kennzeichnet sich dadurch aus, dass es eine Gewaltenteilung gibt. Chaque démocratie est caractérisée par le fait qu'il y a une séparation de pouvoir. Wir haben Exekutive, Legislative, l'exécutif, le und législatif die Judikative. et le judiciaire. Und sie haben die Aufgabe, sich gegenseitig zu kontrollieren. Et ils ont le rôle de se contrôler mutuellement. Ein Problem wird es dann, Mais il y a un problème nach seinen Worten, selon les paroles de Barack wenn Obama, jemand die Wächter nicht mehr bewacht. lorsque les surveillants ne sont plus surveillés. Und ich weiß nicht, an was ihr denkt, Je ne sais pas à quoi vous pensez. wenn ich das Wort Wächter höre, Lorsque vous entendez le mot, alors surveillant, mais peut-être dans le langage biblique, c'est sentinelle. dann denke ich an die Prophezeiungen von Hesekiel, Alors je pense aux prophéties d'Ézéchiel, wo Gott fragt, où Dieu demande wo sind die Wächter? où sont les sentinelles. Und sagt zu seinem Knecht Hesekiel, Et il dit à son serviteur Ézéchiel, ich habe dich zum Wächter bestellt. je t'ai désigné comme sentinelle. Und ich frage mich heute, liebe Freunde, Et je me pose la question aujourd'hui, chers amis, wo sind die Wächter où sont les sentinelles in dieser Welt? dans ce monde? Wir glauben in aller Regel, dass wir die Wächter wählen an einer politischen Wahl. Nous pensons toujours que nous éligeons Und ich gebe les gens lors d'élections politiques. Und ich möchte hier nicht ich möchte klarstellen, dass ich hier keine politische Propaganda mache. Non, il ne fait pas de propagande politique ici, il voudrait être bien clair. Politik interessiert mich nur im Zusammenhang mit der Bibel. La politique m'intéresse seulement en relation avec la parole de Dieu. Aber der Punkt ist tatsächlich, es muss in dieser Welt Wächter geben. Effectivement, il faut qu'il y ait des sentinelles dans ce monde. Und man muss sie hören. Et il faut les entendre. Und das ist ein entscheidender Auftrag, den wir haben in dieser Welt. Et ça, c'est un mandat que nous avons dans ce monde. Die Wahrheit zu leben. De vivre la vérité. Und die Wahrheit zu reden. Et de parler, de dire la vérité. Ob es politisch opportun ist oder nicht. Est-ce que si c'est opportun ou pas politiquement parlant? Und dann werden wir sehen, dass wir einen großen Einfluss nehmen können in unsere Gesellschaft. Et nous allons découvrir que nous pouvons avoir une influence dans notre société. Ich sehe hier einen Aufruf von Barack Obama an mich. Là, je vois un appel de Barack Obama à moi. Zu beobachten. D'observer. Und zu hören. D'écouter. Und zu sprechen. Et de parler. Und ich glaube, du hast den gleichen Auftrag. Et je pense que vous avez le même mandat. Hören wir mal, was Barack Obama 2008 gesagt hat. Who would question or even justify the offense of 9/11. But let us be clear. Soyons clairs. Al-Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. 3000 personnes ont été tuées ce jour-là. To be debated. These are facts. Ce sont des faits, on n'a pas à débattre là-dessus. Sagt mit anderen Worten, über das, was damals geschah, dass Al-Qaida über 3000 Menschen getötet hat. Ja, que 3000 personnes ont été tuées, c'est des faits. Que Al-Qaïda a tué, oui. Ja. Sind keine Meinungen, über die man sich austauschen kann. Ce ne sont pas des opinions sur lesquelles on peut débattre. Sagt, das sind Fakten, die Konsequenzen nach sich ziehen. Ce sont des faits qui ont eu des conséquences qui ont suivi. Verstehen wir? Sagt zuerst, wir müssen die Wächter überwachen. D'abord, il dit, nous devons surveiller les surveillants. Aber sagt auf der anderen Seite, mais d'un autre côté,
Es gibt keine Diskussion. Il n'y a pas de discussion. Ce sont des faits. Basta. Fini, So, basta. und das ist wichtig, dass wir das verstehen. C'est important de comprendre ceci. Und wenn uns jemand sagt in unserem Leben, das ist ein Fakt, Si quelqu'un dans notre vie nous dit ça c'est un fait, dann hoffe ich, dass wir in der Lage sind, alles, wie Paulus sagt, zu prüfen. alors j'espère que nous sommes en état de vraiment, comme Paul le dit, de tout vérifier, Und auch das Gute zu behalten. de retenir ce qui est bon. Gott hat uns nicht aufgerufen, gegen politische Obrigkeit zu kämpfen. Dieu ne nous a pas appelés de lutter contre les hommes politiques ou la politique. Es gibt viele heute im Internet in den Großstädten der Welt, die protestieren gegen die Regierungen. Beaucoup de personnes sur Internet qui sont en train de, ou même dans le monde en général, qui sont en train de protester contre les régimes ou la politique. Ich glaube nicht, dass das unser Auftrag ist. Ça, je ne pense pas que ce soit notre mandat. Aber liebe Freunde, die Welt kann etwas nicht ganz verstehen, ohne uns als Wächter, die die Informationen in Zusammenhang bringen mit biblischer Prophetie. Le monde ne peut pas vraiment se passer du fait que de pouvoir avoir des sentinelles qui mettent ces deux choses ensemble, les faits et la connaissance prophétique et la parole de Dieu. Seit 2001 sehen wir, dass in der ganzen Welt Menschen, egal ob sie gläubig sind, Christen oder egal wer sie sind, Atheisten, anfangen, Skepsis zu entwickeln gegenüber der Geschichte von dem 11. September. Ce que nous pouvons observer en général dans le monde, les personnes depuis le 11 septembre 2001 sont en train de développer un certain scepticisme qui leur fait poser des questions. Und so sehen wir hier, hat die FEMA, die Federal Emergency of Management Agency, das ist wie heißt es, ein neues Ministerium, das gegründet wurde 2002. Oui, la FEMA, c'est une agence fédérale d'urgence de management qui a été créée après le 11 septembre. Sie gaben einen Bericht aus von über 700 Seiten. Ils ont sorti un rapport de plus de 700 pages. Und dort schreiben sie, dass die Zwillingstürme und auch World Trade Center, also 1 und 2 und auch World Trade Center Nummer 7, diese 3 Gebäude, die einstürzen, dass der Grund das Feuer war, beziehungsweise Nummer 7, das werden wir nachher so sehen, das kleinere, wird in diesem Bericht nicht erwähnt. Donc, dans ce rapport, ils disent que les tours jumelles sont tombées grâce au feu. Et pour le bâtiment plus petit, le numéro 7, si vous vous rappelez, qui avait 47 étages, celui-ci, il n'est même pas dans ce rapport, on n'en parle même pas. Also es ist interessant, 2002, donc 2002, über 700 Seiten Report, 700 pages de rapport, wird das World Trade Center Nummer 7 nicht erwähnt. Le bâtiment numéro 7 n'est même pas relevé, on n'en parle pas. Erst später in der zweiten Ausgabe, 2004, glaube ich, 5. Que dans le rapport qui est sorti plus tard, 2004-2005. Ganz kurz eine Erwähnung. Juste une petite phrase qui relate le numéro 7, le bâtiment numéro 7. Und wir sehen einfach aufgrund, und deswegen studieren wir das kurz, wir werden gleich sehen, warum wir dieses Thema behandeln, aber wird deutlich, dass dieser Bericht Unstimmigkeiten aufweist mit dem, was wirklich geschehen ist in der Physik und in den Gesetzmäßigkeiten. Oui, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce rapport de 700 pages démontre une certaine dissonance avec les rapports officiels de gens comme les physiciens, les architectes, etc. Et c'est pour ça qu'on va étudier cela un peu. Und viele Menschen fragen sich bis heute, warum gab es seit dem 11. September keine gerichtliche Untersuchung? Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions et une des questions est pourquoi depuis le 11 septembre il n'y a pas eu de recherche judiciaire à ce propos. Wir müssen uns vorstellen, fast 4000 Menschen sterben. Plus de 4000 personnes meurent. 50.000 Menschen sind vergiftet durch Asbest. Wie viel? 50.000. 50 000 sont intoxiqués à l'asbeste, l'amiante. Sie werden sterben.
ils vont mourir oder sind schon tot. ou ils sont déjà morts. Habt ihr das gehört in den öffentlichen Nachrichten? Est-ce que vous l'avez entendu dans vos médias officiels? Alle, die Helfer waren beim Aufräumen dort, Tous ceux qui ont aidé à ranger, à déblayer, sind Todeskandidaten. sont tous des candidats à la mort. Sie werden alle sterben durch Asbest. Ils vont tous mourir avec une intoxication. Aber es ist interessant. Es gab bis heute keine gerichtliche Untersuchung. Oui, c'est intéressant. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de recherche judiciaire. In Deutschland brach vor 8 Jahren eine Freizeithalle, eine Sporthalle zusammen. En Allemagne, il y a quelques années, il y a un gymnase qui s'est effondré. Habt ihr sowas in Frankreich mal gehabt? Est-ce que vous avez déjà eu de ces phénomènes, des gymnases, des grands bâtiments qui... Ça arrive. Il y a Was un peu passiert comme da? fort. Was passiert? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une... Sofort kommt die Frage, wer ist schuld? Et tout de suite, on se pose la question, qui Was- est responsable? War es der Architekt, Est-ce que c'était l'architecte, der Ingenieur? l'ingénieur? Wo liegt der Fehler? Où est la faute? Sofort. Tout de suite. Seit 10 Jahren Depuis keine 10 ans, gerichtliche Untersuchung. il n'y a pas de recherche à ce niveau. Ihr könnt euch vorstellen, warum? Vous pouvez vous imaginer pourquoi. Warum gibt es bis heute keine Auswertung der Flugschreiber? Pourquoi à ce jour aucune analyse de l'enregistreur de vol n'a été faite? Am 11. September sind 4 Flugzeuge abgestürzt. Le 11 septembre, 4 avions sont crashés, se Das sont heißt, es effondrés. sind 8 Flugschreiber. Donc il y a 8 enregistreurs. 6 wurden nicht mehr gefunden. 6, on les a plus retrouvés. Eines war zerstört. Un était détruit. Andere durfte öffentlich nicht ausgewertet werden. Et le dernier n'a pas eu l'autorisation d'être analysé publiquement. Die Frage ist, warum? Pourquoi? Warum wurden bestimmte Untersuchungsunterlagen von Fachleuten nicht in Betracht gezogen bei der Untersuchung? Pourquoi les bases des enquêteurs, pourquoi les bases des enquêtes importantes n'ont pas été prises en considération par les experts? Und warum werden hier von Experten die Aussagen in die Verschwörungstheorie hineininterpretiert? Oui, pourquoi des importantes déclarations d'experts ont été ignorées ou classées dans la catégorie des théories du complot ou de conspiration? Und so sehen wir verschiedene Fragen, die möchte ich nicht weiterführen. Es gibt viele Fragen. Il y a plein de questions qu'on pourrait rajouter. Und darauf werden wir nicht eingehen. Das sind alles noch Fragen. Da werden wir nicht drauf On eingehen. va pas continuer Es là-dessus. sind viele Fragen, die lassen wir weg. On va les laisser de côté. Wir wollen uns um das Wesentliche beschäftigen. On va se concentrer sur l'essentiel. Ich möchte kurz 2 Minuten verwenden auf das Pentagon. Je vais juste prendre 2 minutes pour le Pentagone. Es hat mich schon immer interessiert, seit Jahren, weil ich eine Ausbildung habe in Hochbautechnik, also Oui, ingénieur, oui. Et ça l'intéresse beaucoup parce que il a une formation là-dedans. wenn wir jetzt schauen, das ist das Flugzeug, ein Modell, ein Computermodell in die Wand von dem Pentagon. Là, on voit un avion, mais c'est une photosynthèse qui rentre dans un mur du Pentagone. Und wir sehen hier die Dimensionen und die verlängerten Achsen, wie das Flugzeug hier in diese Wand einschlagen muss. Et là, on voit les dimensions et on voit l'axe, comment il va rentrer dans ce mur. Und ich zeige euch jetzt mal, bitte immer genau schauen, wir haben wenig Zeit. Je vais vous montrer cela, oui. Und ihr seht hier nochmal, das ist ein Originalfoto von der Unfallstelle. Ça, c'est une photo originale de l'endroit où il y a eu cet Und was impact. ihr hier seht, sind die Dimensionen des Flugzeugs Et là, vous voyez les dimensions de l'avion im Maßstab von diesem Foto. à l'échelle de cette photo. Und das, was ihr hier seht, Ce que vous voyez là, ist die Rückseite der Wand. c'est l'arrière du mur. Und in diesem Loch verschwindet ein Jumboliner, Et là, dans ce trou, disparaît un avion jumbo, inklusive Flügel und Triebwerke. inclusif les ailes et les turbines, les machines, les turbines. Hier seht ihr die Größenangaben des Lochs. Là, vous avez les dimensions du trou. Man sieht es an der Steinstärke, kann man das ausrechnen. On peut le calculer avec les petites briques. Das sind 12 Fuß.
Ce sont 12 pieds. Was ist das Meter? Nicht ungefähr 3 Meter, 3 ein mètres. bisschen über 3 Un Meter. peu plus que 3 mètres. Und dort ist ein Flugzeug verschwunden. Et là-dedans, un avion a disparu. Bis heute frage ich mich, wie das möglich ist, dass Menschen heute 10 Jahre danach das immer noch glauben. Je me pose la question comment des êtres humains, 10 ans après, encore sont capables de croire. Aber nicht cela. alle. Mais pas tous. Hier sehen wir aus dem Time Magazine eine interessante, von 2006, ein Artikel. Là, nous avons un article dans le magazine Time de 2006. Und die zeigt, dass damals, vor 5 Jahren, Et là, on voit qu'il y a 5 ans, schon 40%, fast die Hälfte aller der Bevölkerung, der amerikanischen Bevölkerung, die gefragt wurden, Zweifel hatten an der offiziellen Story. que donc il y a 5 ans, 40% des Américains avaient des doutes sur cette histoire. Und hier eine, wie sagt man, im Englischen sagt man Poll, eine Umfrage. C'est un sondage Sie ist von 2007. de 2007. Und dort steht, 51% der Amerikaner verlangen vom Kongress eine Untersuchung. 51% des Américains demandent au Congrès une enquête. Und 67% in dieser Umfrage beschuldigen die 9/11-Kommission, Et 67% reprochent à la commission du 9 septembre dass sie nicht wirklich alles untersucht haben. qu'ils n'ont pas vraiment étudié les Ich fondements. zeige das nur, damit wir sehen, in der Bevölkerung gibt es viel Entwicklungen. Je vous montre cela pour vous faire prendre conscience que dans la population, il y a une prise de conscience. Und so hat sich eine Organisation gebildet um Richard Gage. Et c'est comme ça qu'une organisation s'est formée autour de Richard Gage. Er ist ein Architekt in dem amerikanischen Architektenverband. C'est un architecte de l'AIA, donc de l'Association des architectes américains. Wenn ihr auf die Internetseite geht, Si vous allez sur leur site, dann seht ihr über 1000 Ingenieure, Architekten und andere Wissenschaftler, et là vous allez trouver plus de 1000 ingénieurs architectes et d'autres scientifiques die sagen, das, was wir gesagt bekommen haben, ist nicht die Wahrheit. et ils disent tous unanimement ce qu'on nous a dit, ce n'est pas la vérité. Habt ihr davon was gehört in den öffentlichen Medien? Est-ce que vous en avez entendu parler de cette association dans les médias officiels? Dass es 1000 Ingenieure gibt, die... Qu'il y a 1000 personnes scientifiques et autres. Ich sage euch warum. Je vais vous dire pourquoi. Weil man nur die Informationen zulässt, damit das Volk in diese Richtung gelenkt wird, wie es denken soll. Voilà. Le problème est qu'on ne va pas vous dire cela parce qu'on veut diriger le peuple dans la direction dans laquelle elle devrait aller, ou on aimerait qu'elle aille. Eine Gruppe von Architekten und Ingenieuren hat sich zusammengetan, die offizielle Untersuchung zum 11. Donc ça c'est September l'histoire de ces architectes qui se sont regroupés. Richard Gage ist Mitglied im amerikanischen Architektenverband und seit 20 Jahren in Kalifornien tätig. Il travaille en Californie. Architects and Engineers for 9/11 Truth. Kein Hochhaus in Stahlgerüstbauweise ist jemals wegen eines Feuers eingestürzt. Jamais un gratte-ciel est tombé à cause de feu, pour cause de feu. Damit die Außenhülle in perfekter Symmetrie fällt. Pour que Und das passiert le noyau extérieur, pour que la puisse tomber. Zehntelsekunde entfernt werden. Mit Feuer geht sowas nicht. Avec le feu, c'est pas possible, mais avec une dynamité, oui. Also dieser Architekt sagt in einem öffentlichen Interview, donc dans un interview public, il dit, dass damit ein Hochhaus fallen kann, symmetrisch, pour qu'un gratte-ciel puisse tomber d'une manière symétrique, müssen alle Säulen und alle statischen tragenden Elemente, tous les piliers et tous les éléments qui portent le bâtiment, la statique, von einer Zehntelsekunde gleichzeitig weggenommen werden. doivent être enlevés dans un dixième de seconde en synchro, donc tous ensemble. Das funktioniert nicht mit Feuer. Ça ne marche pas avec le feu. Tatsächlich ist es so, dass noch niemals in der Geschichte des Beton- und Stahlbetonbaus ein
Haus durch Feuer eingebrochen ist. Encore jamais dans l'histoire, un bâtiment qui est construit en acier et en béton et s'est détruit par le feu. Durch Feuer. Das Feuer, das ist Non, ça noch nie détruit hat pas das le feu. stattgefunden. Non, ça n'a Bis zum jamais eu 11. lieu. September 2001. Jusqu'au 11 septembre, ça n'a jamais eu lieu. Und deswegen sagt er, Et c'est pour ça qu'il dit, les tours jumelles du World Trade Center et le bâtiment VTC-7 n'ont pas été apparemment effondrés ni par l'impact de l'avion, ni par le feu, comme on a voulu nous le faire croire, mais par dynamitage ou démolition contrôlée. und der Mann hat recht. Et cet homme a raison. Jeder Mensch, der eine Ausbildung hat in Baukonstruktion, Chaque être humain qui a une formation en construction ou en ingénierie de construction, weiß, dass es Naturgesetze gibt, physikalische Gesetze, qu'il y a des lois physiques, so wie das hier. comme ça, comme la loi de la Das ist gravitation. ein physikalisches Gesetz. C'est une loi. Gott hat das geschaffen. C'est Dieu qui a créé cette loi. Das kommt nicht von den Physikern, das hat Gott Ça ne gemacht. vient pas des physiciens, c'est Dieu qui l'a Gott fait. hat manchmal die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt. Oui, de temps en temps, Dieu il a mis hors circuit certaines lois Zum Beispiel, als er auf dem Wasser gegangen ist. lorsqu'il a marché sur l'eau. Da hat Gott die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt. Oui, c'est là que Dieu il a modifié, voilà. Glaubt Mis ihr, hors. glaubt ihr, dass am 11. September 2001 Gott die physikalischen Kräfte in New York außer Kraft gesetzt hat? Vous pensez qu'il a modifié les lois le 11 septembre? Est-ce que Dieu a modifié les lois? Vielleicht als ein besonderes Geschenk? Peut-être, comme un cadeau tout à fait particulier. Hier seht ihr den Bauleiter des World Trade Centers, Frank De Martini. Là, c'est Franck de Martini, le directeur de la construction du World Trade Center. Und er sagt Folgendes. Et il dit la chose suivante, la construction du World Trade Center a été conçue de sorte qu'elle aurait dû résister à des impacts multiples d'un jetliner. Damit ihr mir glaubt, ich habe das Original-Interview habe ich gefunden, es gibt es nicht mehr. Et pour que vous me croyiez, j'ai trouvé l'interview originale qu'on ne trouve plus actuellement. The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. That was the largest plane at the time. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door. This intense grid. And Est-ce the que ça jet clair? plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting. Also er vergleicht die Konstruktion des World Trade Centers Il compare la construction du World Trade Center mit einem Moskitonetz, avec une toile d'araignée etwas, was wir hier auch brauchten, bräuchten. ou d'une moustiquaire. Oui, c'est quelque chose qu'on pourrait bien Und er sagt, das en ist avoir wie wenn besoin. wir einen Bleistift nehmen und durch das Moskitonetz stecken C'est comme si nous prenions un crayon et que nous passions cette moustiquaire. und dann ist hier ein Schaden, Et ein Loch. après, il y a un trou là, Aber das ist alles. mais c'est tout. Und er vergleicht die Konstruktion mit diese Struktur, diese Baustruktur damit und sagt, es macht überhaupt nichts aus, wenn ein Flugzeug dort hineinfährt. Et donc, il compare avec une moustiquaire et il dit que ça ne fait rien si Ich quelque möchte euch chose jetzt entrait dedans. einige Beispiele nennen in der Geschichte von Konstruktionen, die gebrannt haben. Zum Beispiel in Los Angeles in 1988. Là, nous allons voir quelques constructions où il y a eu des incendies. Donc là, Los Angeles en 88. Warte, komm mal zurück, ich muss lesen. Donc 38 étages, 8 étages ont brûlé. Non, 5 étages ont brûlé et en 3 heures et demie. Mach weiter. Philadelphia. Philadelphia, février 91, 38 étages, 8 étages ont brûlé en 18 heures. Caracas, octobre 2004, 56 étages, 26 étages ont brûlé en 17 heures. Windsor, Madrid, février 2005, 32 étages, plus de 10 étages ont brûlé en 19 heures. World Trade Center, New York, février 1975, 110 étages, plus de 6 étages, 11e étage, ont brûlé en 8 heures. Wer von euch hat gewusst, dass das World Trade Center 1975 gebrannt hat? Qui de vous savait qu'en 1975, le World Trade Center avait brûlé? Niemand? Personne.
über 6 Etagen. Sur 6 étages. Ja, 6 Etagen. Sur 6 étages. 8 Stunden. 8 heures. Und was passierte mit dem World Trade Center? Et qu'est-ce qui s'est passé avec le World Trade Center, le bâtiment en soi? Stand. Ah, il a tenu. Warum? Pourquoi? Ich sage euch warum. Je vais vous dire pourquoi. Weil die Stahlkonstruktion Parce que la construction en acier durch das Feuer nicht beeinflusst wird. Par le feu n'est pas influencée par le feu. Ein Feuer brennt mit etwa 800 Grad Celsius. Un feu brûle à peu près à 800 degrés. Vielleicht. Peut-être 700. Aber der Stahl ist konstruiert für ein Feuer mit 1400 Grad Celsius. Et l'acier est construit de sorte de pouvoir résister à 1400 degrés. Feuer kann diesen Konstruktionen nichts anhaben. Le feu ne peut rien à ces constructions. Und es stand bis 11. September 2001. Et depuis 1975, le bâtiment est resté jusqu'en 2001. Hier seht ihr das war die einzige Zeitschriftenartikel, den ich im Internet fand von diesem Unfall. C'est le seul extrait de journal sur cet incendie en 1975, le seul que j'ai trouvé. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz einen Test, den man in England gemacht hat. Là, je vais vous montrer un test qu'on a fait en Angleterre. Man hat in England künstlich eine Stahlkonstruktion angezündet. En Angleterre, on a mis le feu à une construction en acier. Und hat es brennen lassen. Et on l'a fait brûler. Und jetzt werdet ihr gleich die Bilder sehen, was passiert ist. Et vous allez voir les images Das de ist ce qui noch s'est das passé. Windsor Hotel in Madrid. Ça, c'est encore l'hôtel Windsor à Madrid. Gebäude in Madrid, einen Tag und eine Nacht lang. Teile stürzen ein, doch das Gebäude bleibt stehen. Das hier ist in Bedfordshire. Ça, c'est en Angleterre. Nur 7 Stunden. Ça, c'est les expérimentations. In Madrid brannte es 24 Stunden und soweit ich weiß, hatte der Und jetzt hat man diese Konstruktion gebaut aus Stahl. Là, on a construit en acier une construction. Und dann, wie gesagt, hat man sie Mitte der angezündet. 90er Jahre werden in England Experimente durchgeführt. Sie zeigen, dass Stahlkonstruktionen robuster sind als bislang angenommen. Also dieses Feuer, das ihr seht, hat 1000 Grad Celsius. Le feu là, il a une chaleur de 1000 Und degrés. sehen wir das? Hier, die Decke. Vous voyez le plafond? Konstruktion in Brand gesetzt. Der Stahl erreicht Temperaturen Die Decke von mehr als geht 1000 ein Grad wenig Celsius. nach, so. Le plafond va un tout petit peu s'affaisser, un tout petit peu. Aber das ist alles. Mais c'est Keines der tout. 6 Experimente führt zum Einsturz. I'm deeply troubled by the collapse of Building 7. Der Einsturz von Gebäude 7 beunruhigt mich sehr. Denn wenn die offizielle Das, was Erklärung überhaupt die stimmt, ganze heißt Sache das, so kritisch macht, Tout ce qui rend toute cette histoire très critique, ist World Trade Center Nummer 7. c'est le bâtiment numéro 7. Wir werden gleich sehen, warum. Aber Et on va voir pourquoi. schauen wir mal hier den Nordturm an. On va regarder la tour du Nord. Ich habe dieses Foto aus dem FEMA-Report. J'ai pris cette photo dans le rapport de la FIMA, les 700 pages. Und ihr seht hier ein Loch in dem Nordwand, in dem Nordturm. Vous voyez là un trou dans la tour du Nord. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann von überall. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de partout. Wahrscheinlich nicht. Je pense pas. Ich werde mal etwas vergrößern, dann Je vais werdet un ihr tout petit sehen. peu agrandir. Seht ihr dieses rote Viereck? Vous voyez le carré rouge? Nein, ich vergrößere es euch. Il a agrandi encore. Seht ihr? Vous voyez les constructions? Was seht ihr? Qu'est-ce que vous voyez? Seht ihr diese Frau? Vous voyez cette femme? Hier? Sie war eine Sekretärin, man kennt ihren Namen. C'était une secrétaire, on connaît son nom. Nun, jetzt bitte achte darauf, dass dieses Foto gemacht wurde einige Minuten bevor die Konstruktion zusammenbricht. Cette photo a été prise juste avant que la tour s'effondre. Und man sagt in dem offiziellen Bericht, dass die Stahlkonstruktion so heiß war vom Feuer, dass sie zusammengebrochen ist. Et dans le rapport officiel, on dit que la construction en acier était tellement chaude, tellement brûlante, qu'elle s'est fondue et elle s'est Seht ihr dort ein liquéfiée. großes Feuer? Est-ce que vous voyez là-bas un grand feu? Was passiert, wenn eine Person
an ein heißes Metall fest? Qu'est-ce qui se passe si une personne touche du métal brûlant? Seht ihr die Frau, wie sie an das Metall sich dran fasst? Vous voyez la femme comment elle s'appuie contre les piliers en acier? Kein Mensch würde heißes Metall anfassen, das verbrennt sich. Personne ne toucherait un pilier en acier brûlant. Wir sehen, dass die Temperatur kurz vor dem Zusammenbruch nicht sehr hoch gewesen sein kann. Donc nous voyons là, nous avons la preuve comme quoi juste avant l'effondrement, la température ne devait pas être très élevée. Diese Frau starb. Cette femme, Übrigens, elle est décédée. Übrigens, der Baukonstrukteur Frank De Martini, den ich gezeigt habe, starb auch am 11. September in seinem Büro. À propos, le constructeur du World Trade Center, Frank De Martini, il est mort aussi dans son bureau le 11 septembre, parce qu'il était dans les tours. In der gesamten Geschichte der Gebäudekonstruktion dans toute l'histoire de la construction de bâtiments, sind genau 3 Gebäude durch Feuer eingestürzt. Il y a exactement 3 bâtiments qui se sont effondrés grâce au feu ou par cause de feu. Ich spreche nicht von der Baukonstruktion, wie Häuser gebaut werden. Je ne parle pas des constructions traditionnelles comme on construit des maisons. Ich spreche von Stahl-Beton-Konstruktion. Et je parle de construction d'acier et de béton. 3 Häuser. 3 an bâtiments. einem Tag. En un jour. In einem Ort. Au même endroit. Und jemand sagte mir mal, et quelqu'un m'a dit un jour, wenn etwas Außergewöhnliches geschieht, si quelque chose d'extraordinaire se passe, was nicht sein kann, ce qui est absolument invraisemblable, wenn es einmal geschieht, si ça se passe une fois, dann ist es ein Zufall. Alors c'est un hasard. Wenn es zweimal geschieht, si ça se produit 2 fois, dann gibt es wie sagt man, dann kann man eine Struktur erkennen. Alors on peut commencer à penser qu'il y a peut-être une structure. Wenn es 3-mal geschieht, et si ça se produit 3 fois, dann ist es ein Plan. Alors c'est un plan. Und ich glaube das. Et je le crois. Schauen wir uns einige Dinge noch an, die deutlich machen, dass tatsächlich World Trade Center gesprengt wurde. Alors on va regarder quelques images qui vont nous donner des preuves que ça a été une démolition contrôlée. Wir haben zum Beispiel einige Zeugenaussagen. Nous avons quelques témoins qui ont parlé. Hier ein Reporter von CBS. Ici c'est un journaliste de CBS. Il y a eu une explosion. Je ne pensais pas que c'était une explosion, mais les fondations de toute la tour tremblaient. Et puis, quand nous fûmes dehors, la deuxième explosion eut lieu, puis toute une série de nouvelles explosions. Und was mich interessiert an dieser Aussage ist der letzte Abschnitt. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier passage de ce témoignage. Sagt eine ganze Serie. Toute une série de nouvelles explosions. Und als ich das gelesen habe, sind meine Ohren aufgegangen. Eine Serie. Lorsque j'ai lu cela, je me suis dit, une série d'explosions. Dafür muss es Beweise geben. Pour cela, il faut qu'il y ait des preuves. Das sind die Feuerwehrleute. Ça, ce sont les pompiers. Ah, all the way down. I was watching it and running. Just ran up, and then you just sort of this cloud of shit chasing you down. Couldn't run it. Could not run it. I jumped behind a battalion car. I hit under the car. I was waiting to die. Welchen Eindruck habt ihr von diesen Männern? Quelle impression ils vous donnent, ces hommes-là? Wenn ihr sie beobachtet. Quand vous les observez comme ça. Das war direkt einige Stunden nach dem Zusammenbruch. C'était quelques heures après l'effondrement. Was ist euer Eindruck von diesen Männern? Quelle est votre impression? Sie sind skeptisch, sie suchen zu verstehen, sie versuchen zu verstehen. Beobachtet mal, wie sprechen sie? Comment ils parlent? De quelle façon ils parlent? Sie stellen sich Fragen. Sie sehen nicht sehr gestresst aus, sagt Wie sind ihre Emotionen? Comment sont leurs émotions? Ja, sie zweifeln. Sie sind, Ihr interpretiert schon. Oui, vous êtes en train d'interpréter. Ces personnes-là parlent en connaissance de cause
On dirait que ces personnes, ils ont l'habitude Oui. de poser Ja. damit. Ja, es sieht so aus, wie wenn Sie Erfahrung hätten mit solchen... Na, seht ihr, dass die Leute aufgeregt sind? Est-ce que vous voyez qu'ils sont énervés? Nein. Oder sagen sie, da ist ein Rang. Ich muss es euch nochmal zeigen. Il faut que vous le revoyiez encore. Zurück. We made it outside, we made it about a block. We made it at least 2 blocks, and we started running. Floor by floor, instead of popping out. It was if they had detonated. Yeah, If they were detonated, planned yeah. to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. Just ran up, and then you just sort of this cloud of shit chasing you down. Also, Couldn't outrun it. West Street. I couldn't dieses outrun Interview it. I wurde jumped behind a gemacht battalion car, I hit on the car, it was Anschluss. waiting to die. Cette interview a été faite tout de suite après. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, dieser Feuerwehrmann Ce pompier-là que vous voyez avec le gobelet dans la main, sagt Folgendes. il dit la chose suivante. Sagt, es... Ouais, il dit pou 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 pou. Und zwar Stockwerk für Stockwerk. Il dit étage par étage. Und jetzt lest mal diesen Satz. Et maintenant vous allez lire cette phrase-là. Es war, als ob sie dieses Gebäude geplant haben zu sprengen. C'était comme s'ils avaient prévu de le démolir. Diese Aussage hat der Feuerwehrmann eine Woche später dementiert. Et cette phrase-là, donc, c'est comme s'il l'avait démolie. Et ben, une semaine après, il a démenti cette phrase. Und ich zeige euch warum. Et je vais vous montrer pourquoi. Weil es die Wahrheit ist. Parce que c'est la vérité. Hier seht ihr ein interessantes Bild. Là, vous avez l'image intéressante. Und ihr müsst wissen, dass das World Trade Center als Konstruktion in 3 Abschnitten gebaut wurde. Il faut que vous sachiez que le World Trade Center a été construit en 3 étapes. Das heißt, man musste, wenn man mit dem Aufzug hochfährt, konnte man nicht ganz hochfahren, man muss aussteigen, nächsten Fahrstuhl, aussteigen, voilà. Nächsten Fahrstuhl. Lorsque vous preniez l'ascenseur, vous pouviez faire que une étape, et puis après il fallait sortir de l'ascenseur et prendre un autre ascenseur, et puis après refaire la même chose pour aller tout en haut. Und jetzt möchte ich euch kurz was zeigen. Et là, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Was ihr wahrscheinlich sowieso schon seht. Quelque chose que vous voyez déjà. Ich zeige euch mal meinen Pointer. Ouais, vous suivez le point rouge. Das ist die Kante des Ça, Gebäudes. c'est l'arête. Sie steht senkrecht. Elle est verticale. Und hier oben seht ihr ungefähr etwa 19 Stockwerke. Là, il y a 19 étages au-dessus. Als Block. En bloc. Und dieser Block kippt ungefähr 7 Grad, 8 Grad nach links. Il a une déviation de 7-8 degrés. Frage an euch. Question qu'il vous pose. Was muss jetzt geschehen? Qu'est-ce qui va devoir, à la suite de ce que vous voyez là, qu'est-ce qui est la prochaine chose qui va se produire? Nach allen physikalischen Regeln. Selon les lois physiques. Was muss mit diesem Block geschehen? Qu'est-ce qui doit se passer avec ce bloc? Er muss runterfallen. Il doit tomber, basculer. Und er muss unten auf der Straße Et en bas, sur la rue, als Block liegen. il doit tomber en bloc. Dieser Block kam nie an. Ce bloc n'a jamais atterri. In der Luft wird er zu Staub. En l'air, il est devenu poussière. So wie das ganze Gebäude. Comme tout le bâtiment est devenu poussière. Innerhalb von 10 Sekunden en 10 secondes, komplett zu Staub wird. Est devenu complètement poussière. Und ihr müsst verstehen, il faut que vous compreniez, also, ihr müsst verstehen, dass dieses ganze Gebäude 200.000 Tonnen Beton sind. Et il faut que vous sachiez que ce bâtiment est construit avec 220 000 tonnes de béton. 220, ouais. Und die werden in 10 Sekunden, et en 10 secondes, bitte weiter, die werden in 10 Sekunden werden sie pulverisiert. En 10 secondes, ces tonnes de béton sont pulvérisées. Là, vous le voyez, là. Es wird komplett pulverisiert.
pulvérisé. interessant ist, auf all diesen Bildern, die ich aus Filmen herausgeholt habe, Tous ces documents que j'ai sortis de courts-métrages et de films, seht ihr hier kleine, dans le cercle blanc, vous voyez des petites explosions qui sortent du bâtiment. ihr seht das überall hier. Là, vous les voyez, les petits nuages blancs là qui Die sortent. offizielle Version ist, dass sie gesagt haben, La version officielle, dass durch die Hitze die Gaskocher explodiert sind. ils ont dit que par la chaleur, que les cuiseurs de gaz ont explosé. Und es ist jedes Mal, wenn ich es anschaue, Chaque fois qu'ils regardent ces images, ist es für mich ein Phänomen, wie man in 10 Sekunden 200.000 Tonnen Beton pulverisiert. c'est pour moi, c'est chaque fois un phénomène comment en 10 secondes on peut pulvériser 220 000 tonnes de béton. Das Gebäude kommt unten nicht an. Le bâtiment n'atterrit pas en bas, c'est plus que de la poussière. Das ganze Gebäude ist weg. Le bâtiment est loin, plus là. Es ist phänomenal und das ist, was ein Feuerwehrmann sagt nach diesem Ereignis. Ça, c'est ce que dit un pompier après cet événement. C'était des bâtiments de 110 étages chacun. Vous ne trouverez pas un bureau, vous ne trouverez pas une chaise, vous ne trouverez pas de téléphone, pas d'ordinateur. La plus grande partie que j'ai trouvée fut la moitié d'une touche de clavier téléphonique. Le bâtiment s'est effondré en poussière. Das ist die Wahrheit. Ça, c'est la vérité. Es wurde Staub. C'est devenu poussière. Und die Frage ist, welche Technologie ist hier am Werk gewesen? Quelle technologie était à l'œuvre ici? Wie können hier einige Terroristen irgendwo in einer Höhle Comment quelques terroristes, quelque part dans une grotte, so etwas technologisch bewerkstelligen? comment ils ont pu arriver à une prouesse technologique de Hier ce sieht man nochmal das type? gesamte Gebäude in Staub. Là, on voit tout le bâtiment en poussière. Phänomenal. C'est phénoménal. Und jetzt möchte ich euch was zeigen. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Auf der Internetseite der FIMA Sur la page internet de la FIMA, fand ich diese Bilder. j'ai trouvé ces images. Das sind Ausstellungsstücke Ce sont des pièces exposées, von den Dingen, die sie gefunden haben dort. des choses, des objets qu'ils ont trouvés là-bas. Und jetzt möchte ich euch was zeigen. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Das ist ein Triebwerk. Ça, c'est une turbine, je crois, on dit. Und jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, Et chaque fois que je suis dans un avion, auch hierher nach Montpellier, aussi en venant ici à Montpellier, und ich schaue aus dem Fenster, et que je regarde par le hublot, wenn das Flugzeug startet, lorsque l'avion décolle, bin ich beeindruckt von der Kraft. je suis impressionné par la force qui se dégage. Diese Triebwerke sind aus Titanstahl. Ces turbines, on dit, sont réacteurs. Ces réacteurs sont en titane, titane. Und ein Triebwerk wiegt 4,5 Tonnen. Et un réacteur pèse 4,5 tonnes. Man hat diese Triebwerke in New York nicht gefunden. Et on n'a pas trouvé ces réacteurs à New York. Mais das Visa von dem Terrorist. Mais le visa du terroriste, Jetzt müsst ihr celui-là on l'a vorstellen, trouvé. der Terrorist ist im Flugzeug Le terroriste est dans l'avion, vous imaginez ça, und fliegt mit 800 Stundenkilometern, et avec une vitesse de 800 km/h, fliegt er in dieses Gebäude il rentre dans ce bâtiment, und irgendwie et d'une façon, on ne sait pas comment, bewegt sich sein Visa aus seiner Tasche son visa sort de sa poche und fliegt durch die Fensterscheibe et passe à travers la vitre und bewegt sich in der Luft et va circuler dans l'air. und wartet, bis alles unten auf dem Boden liegt. Et le visa va attendre jusqu'à ce que tout se soit bien posé Von en zwei bas Gebäuden. de 2 bâtiments, tout soit Eine Stunde posé lang pendant 1 heure, wartet in der Luft attend dans l'air, und dann kommt es runtergeflogen et auf puis den après, Haufen. ça tombe sur le tas de poussière. Und dort findet es das CIA. Et là, le CIA le trouve.
Das ist die offizielle Geschichte. Mais ça, c'est ce qu'on nous raconte officiellement et c'est ce qui est raconté partout. Schaut, ihr seht auf dem Visa sogar noch das Foto. Et sur le visa, vous avez même encore la possibilité de voir la photo. Und ihr könnt den Namen lesen. Et vous pouvez lire le nom. Liebe Freunde, was hier Chers geschieht, amis, ce qui se passe là ist absolut für mich nicht verständlich, pour moi, c'est absolument non compréhensible. warum die Mehrheit der Menschheit Pourquoi la majorité des êtres humains hier sich nicht mehr wundert. ne se pose pas de questions et ne soit pas étonné. Bei dem World Trade Center Nummer 7 ist es noch schlimmer. Pour le bâtiment numéro 7, c'est encore pire. Da sehen wir, dass man sagt, dass das World Trade Center Nummer 7 kein Flugzeug hineingeflogen ist. On sait et on dit qu'il n'y a pas eu d'avion qui est rentré dans ce bâtiment-là. Achtung, kein Flugzeug. Pas d'avion. Und dieses Flugzeug, dieses Gebäude, et ce bâtiment, solltet ihr jetzt sehen. Ne, zurück. Dieses Gebäude solltet ihr jetzt sehen. Na, ihr seht es nicht. Auf meinem seht ihr es. Ah ja. Là, ça doit continuer là. Na, da fehlt bei dir irgendwas, das Video. Bon, na, ist egal. On devait voir le bâtiment s'effondrer. Tu l'as, mais il ne démarre pas. Ihr seht es nicht groß, aber ihr seht, vous voyez là, ich habe den Film vorwärts und rückwärts gemacht. J'ai pris le film en avant et en arrière. Und ihr seht, was euch auffällt ist, ce qui est intéressant ici, c'est dass das Gebäude exakt symmetrisch, que le bâtiment symétriquement s'effondre tout à fait en rectiligne. auf den Zentimeter einbricht in sich selbst. Au centimètre près, s'effondre en soi. Liebe Freunde, das kann physikalisch nicht funktionieren. Et ça, physiquement, ce n'est pas possible. Es sei denn, dass hier nachgeholfen wird. À moins qu'on ait aidé à Es cela. dauert genau 7 Sekunden. 7 secondes pour Ihr la seht hier? chute Und das Gebäude ist weg. et le bâtiment a disparu. Nun müsst ihr wissen, dass Newton, der Physiker und Mathematiker Newton, Il faut que vous sachiez que Newton, le physicien et mathématicien, hat eine Formel konstruiert il avait une formule vom freien Fall. de la chute libre. Und diese Formel zeigt, dass ein Gegenstand ohne Luftwiderstand Et cette formule démontre qu'un objet sans résistance d'air genau in diesen 500 Metern 10 Sekunden braucht, a besoin de 10 secondes dans ces... Wie viel Meter? 10? Nein. 500 Meter, Ah, pour ces 500 mètres, pour chuter, a besoin de 10 secondes. im freien Fall 10 Sekunden braucht. Ouais, en chute libre, a besoin de 10 Ohne secondes. Widerstand, Sans résistance d'air. ohne Luftwiderstand. Sans résistance d'air. Aber diese Gebäude haben Beton als Widerstand Mais ces bâtiments-là, ils ont de la résistance et c'est le béton. und sie brechen schneller zusammen als das Newtonsche Gesetz. Ouais, et ils s'effondrent plus rapidement que la loi de Newton. Das kann nur funktionieren, wenn eine Kraft nach unten zieht Et ça, c'est possible que s'il y a une force qui tire vers le und bas. das wird produziert durch die Implosion. Et ceci est produit par une implosion. Wenn eine Kraft nach innen gezogen wird. C'est lorsqu'il y a une force qui est tirée à l'intérieur vers le bas. Was glaubt ihr, welcher Block kommt zuerst auf dem Boden an? Qu'est-ce que vous pensez? Quel bloc va arriver sur le sol en premier? Der oder der? Der Rechts? zweite. Celui-là? Am 11. September kam dieser Block zuerst. Le 11 septembre, c'est le bloc de gauche qui est arrivé en premier en bas. Das ist, was Newton sagt. Ça, c'est ce que dit Newton. Newton sagt, das kommt in 10 Sekunden runter. Newton dit à droite que ça arrive en bas en 10 secondes. Und am 11. September kam dieser Block in 9,8 Sekunden runter. Et le 11 septembre, ce bloc-là est arrivé en 9,8 secondes en bas. Ich zeige euch jetzt etwas. Je vais vous montrer maintenant quelque chose.
Und jetzt achtet mal darauf. Et maintenant, faites attention. Was ihr seht, sind die Sprengungen von einer Firma. Ça, ce sont les explosions, les démolitions d'une firme, d'une entreprise. Diese Firma heißt Controlled Demolition. Cette entreprise s'appelle Démolition Contrôlée. Was ihr seht, ist, das Gebäude löst sich in Staub auf. Et vous voyez que les bâtiments s'évaporent en poussière. Hier, das Gebäude läuft in Staub. On voit le bâtiment qui part en poussière. Weg ist es. Il n'y a plus. Und man kann die Dinge daneben legen, wie man will. On peut interpréter comme on veut. Ihr seht immer wieder die gleichen typischen Merkmale. Et vous allez toujours retrouver les mêmes caractéristiques typiques. Der Staub, la poussière qui das sort, Gebäude fällt in Staub zusammen. le bâtiment se défait en Und poussière. das Gleiche geschieht hier im World Trade Center. Et la même chose se passe au World Trade Center. Es gibt hier keinerlei rationale Argumente dagegen. Il n'y a pas d'argument rationnel vraiment qui pourrait aller contre cette idée Was de ihr hier démolition. seht, ist das Meisterwerk einer Firma, die das 100-mal, 1000-mal gemacht hat. Là, vous avez l'exploit absolu d'une entreprise qui a dû faire ça des milliers de fois. Vielleicht können wir mal weitergehen. On peut Wir haben nicht mehr avancer. sehr viel Zeit. Hier hört ihr ein Interview von einem Sprengstoffexperten. Là, vous avez un interview d'un expert en dynamitage Man de zeigt ihm bâtiments. nach dem 11. September die Bilder. On va lui montrer à cet homme les images du 11 septembre et on va lui demander son avis. Und er sagt, das ist kontrollierte Sprengung. Il dit que c'est de la démolition contrôlée. Und jetzt sagt man ihm, das geschah am selben Tag. Et on va lui dire que ceci s'est passé le même jour. Vous êtes sûr, il dit? Oui. Er spricht von World Trade Center Nummer 7. Vous êtes vraiment sûr, il dit? Le troisième bâtiment, 7 heures après. Alors, ils ont travaillé très dur. Er ist einer der wenigen Experten auf der Welt, der gesagt hat, das ist kontrollierte Sprengung. C'est un des experts très rares qui a dit que c'était une démolition Auch der contrôlée. Ingenieur Matisse Levy. Aussi, cet ingénieur Matisse Levy, Können wir weiter? il a dit la même chose. Si vous observez les nombreux dynamitages, quand un bâtiment est démoli par un dynamitage, alors vous voyez comment précis il implose en lui-même et s'effondre à la verticale. C'est ce qui arrive lorsque les piliers porteurs principaux sont détruits en même temps. Et c'est exactement ce qui arriva le 11 septembre. Ich könnte euch alles Mögliche zeigen, aber wir müssen hier einen Punkt machen. Moi, je pourrais vous en montrer encore à l'infini, mais on va mettre un point. Wir haben bisher nur gezeigt, dass es Beweise und Beweise und Beweise gibt. Jusqu'à présent, nous avons simplement fait de vous montrer qu'il y a des preuves, des preuves et des preuves. Ingenieure, Des ingénieurs, Physiker, des physiciens, Chemiker. des chimistes. Und seit 2009 im April Et depuis 2009, en avril, hat die Universität in Kopenhagen l'université de Copenhague, ein Wissenschaftlerteam ils ont tout un groupe de scientifiques. haben ein Papier erstellt, eine wissenschaftliche Studie. Ils ont fait une étude scientifique et ils ont fait un papier et sorti un document. Und diese Studie heißt Active Thermitic Material Discovered in Dust from 9/11 World Trade Center Catastrophe. Alors, c'est le matériel découvert actif thermique, matière énergétique active trouvée dans la poussière de la catastrophe du World Trade Center. Was bedeutet, es ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Entre-temps, c'est scientifiquement prouvé. Und ich zeige euch einige Bilder. Et je vais vous montrer quelques images. Nochmal. Hier haben sie die Proben genommen. C'est au numéro 3 qu'ils ont pris les échantillons. Von dem Staub. De la poussière. Und man hat in allen Proben. Et dans tous les échantillons. Hat man, vielleicht eins weiter,
mikroskopisch nachweisen können, on a pu prouver par microscope dass in allen Staubproben Nanothermit war. que dans toutes les extraits qu'on avait regardés, il y avait du nanothermite. Nun, Nanothermit ist etwas sehr Spezielles. Es ist Aluminium-Eisenoxid. C'est de l'oxyde d'aluminium et de fer. Und zwar in einem solchen kleinen Zustand. Dans une particule tellement minuscule. Ihr seht ja, hier sind 100 Nanometer. Ça, ce sont 100 nanomètres. Und zwar in einem solchen Verhältnis zueinander gemischt, in so kleinen Partikeln. Ils sont dans une relation, dans une proportion tellement, dans ces petites particules, dans une proportion. Dass diese Mischung kann benutzt werden als Sprengstoff. Que ça peut être, cette composition peut être utilisée comme dynamite. Das Besondere daran ist, mais ce qui est tout à fait particulier, es erreicht Temperaturen von 3400 Grad Celsius. Mais ça peut atteindre des températures de 3400 degrés. Und ich werde über das Interview weitergehen. Hier ist das Interview von Niels Ça, Harrit. c'est l'interview. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Du physicien qui travaille à Copenhague. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Et nous allons aller encore plus loin. Das ist der Besitzer des World Trade Centers. Ça, c'est le propriétaire du World Trade Center. Larry Silverstein. Larry Silverstein. Und schauen wir mal, was er sagt. Et il dit: nous avons eu une telle perte de nombreuses vies humaines que cela a été la chose la plus sage de le World Trade Center 7, faire dynamiter, to pull it. Et puis, ils ont pris la décision de le faire sauter et nous avons vu l'effondrement du bâtiment. Ist das nicht eigenartig? C'est bizarre. Die ganze Welt versucht zu vertuschen, dass das gesprengt wurde. On est en train d'essayer de cacher le fait que ça a été dynamité. Und der Besitzer sagt, wir haben es gesprengt. Et puis le propriétaire dit, nous l'avons démoli. Und ich frage mich, warum wird es den Menschen nicht bewusst? Et pourquoi les gens ne prennent pas conscience de cela? Wir haben bis an diesen Punkt Zeugenaussagen. Jusqu'à maintenant, nous avons vu des témoignages. Wir haben Berechnungen und Analysen von Experten. Nous avons des calculs et des analyses d'experts. Gesetze der Physik und Chemie, die sagen, es ist gesprengt. Les lois de la physique, de la chimie qui nous montrent que c'est une démolition. Nous avons notre intelligence. Was ist die Schlussfolgerung? Quelle est la conclusion logique? Kein Mensch, der heute noch vernünftig denkt, kann zweifeln, dass diese Gebäude gesprengt wurden. Personne qui raisonne sainement ne peut douter que ça a été démoli, dynamité. Die Frage ist, warum? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Das, was wir jetzt gemacht haben, war die Einleitung. Ce que nous venons de faire, ça a été l'introduction. Denn jetzt wird es erst interessant. C'est que maintenant que ça devient intéressant. Warum geschieht das? Pourquoi ceci a eu lieu? Wisst ihr, die ganze Welt beschäftigt sich damit, wer war das? Le monde entier est en train de se poser la question, qui a été à l'origine? Und ich sage euch, mir ist das völlig egal. Moi, je vais vous dire, ça m'est égal. Die Frage ist, warum wurde das getan? Et la question que je me pose, mais pourquoi ceci a eu lieu? Und hier machen wir eine kleine Pause. Et là, on va faire une petite pause. Und wir werden klären, warum das geschehen ist, denn sonst werden wir nicht verstehen, worum es geht bei dem Weltethos. Nous allons élucider cette question parce que sinon nous n'allons pas comprendre de quoi il s'agit lorsque nous allons parler de l'éthique mondiale. Nun, da wir eine ganze Menge an Material haben und wir immer doppelt mit Übersetzung die doppelte Zeit brauchen, mais comme nous avons beaucoup de matériel et que nous avons besoin du double de temps à cause de la traduction, werde ich in das nächste Thema die Frage, warum ist das geschehen? Dans le prochain thème, je vais inclure la question de pourquoi ceci a eu lieu. Mit hineinnehmen und wir werden das dann zusammen beantworten. Et nous allons y répondre ensemble. Und ihr werdet staunen, wie viel das zu tun hat mit der biblischen Prophetie. Et vous allez être étonnés combien ça a à voir avec la prophétie biblique. Und ich würde mich freuen, wenn wir mitdenken und die Fragen, die ihr bisher habt, euch notiert.
Je serais ravie si vous réfléchissez avec moi et que les questions que vous avez déjà maintenant, que vous les marquiez. Und wir werden sehen nachher, vielleicht nur als kleiner Appetizer, On va voir après, juste pour un petit apéritif. Das hier Ceci, sind jetzt die höchsten Gebäude in Amerika. ce sont les tours les plus hautes aux États-Unis. Ihr wisst, dass man jetzt den neuen Turmkomplex baut auf dem Ground Zero. Vous savez qu'on est en train de construire un nouveau complexe sur le Ground Zero. Wisst ihr, wie dieses Gebäude heißt? Vous savez comment va s'appeler ce bâtiment ou comment il s'appelle déjà? Das alte Gebäude hieß World Trade Center. L'ancien bâtiment s'appelait World Trade Center. Das neue Gebäude heißt One World Trade Center. Le nouveau bâtiment s'appelle One World Trade Center. Und One das World. muss euch etwas in die Richtung leiten, warum das alte wegging. Ça peut nous indiquer pourquoi l'ancien a disparu. Das wird das neue Gebäude. Ça, ce sera le nouveau bâtiment. Und darüber gibt es interessante Dinge zu berichten. Et il y a des choses bien intéressantes à dire à ce propos. Damit ihr noch ein bisschen Appetit bekommt. Encore un petit peu d'apéritif. Dieses Gebäude ist genau 1776 Fuß hoch. Ce bâtiment a exactement 1600, wie viel? 1776. 1776. 1776. Oui, 776. Es ist genau die Zahl, die Jahreszahl, als die französische Verfassung, die Konstitution, die amerikanische Verfassung geschrieben wurde, konstituiert. C'est lorsque a été constituée en 1776 la Constitution française? Non, américaine. Amerikanische Fassung. 1776 ja, genau. Formuliert. Aber was hast du von der französischen vorher gesagt? Hast du irgendwas gesagt? Du hast Vorahnung. Ja, okay. Interessant ist, die Höhe des Gebäudes ist nicht nur genau die Jahreszahl von der Verfassung der amerikanischen Konstitution. Elle n'a pas seulement la hauteur de l'année où la Constitution américaine a été écrite. Es ist auch die Jahreszahl der Entstehung der Freimaurer. C'est aussi l'année de la création de la franc-maçonnerie. Und wir werden sehen, dass die neue Welt, et nous allons voir que le nouveau monde, das Gebäude heißt die eine Welt, le bâtiment s'appelle die eine, ça veut dire le un, le monde un. Dass wir sehen, nachher, wenn wir weitermachen, warum musste es den 11. September geben? Et si nous continuons après à réfléchir, pourquoi ce 11 septembre a eu lieu et il fallait qu'il ait lieu. Und wir brauchen dazu die biblische Prophetie. Et nous avons besoin pour cela la prophétie biblique. Denn Petrus hat gesagt, car Pierre a dit, umso fester haben wir das prophetische Wort. Et d'autant plus ferme nous avons la parole prophétique. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Et vous faites bien d'y prêter attention. An einem, comme einem finsteren Ort, comme dans un lieu obscur. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Jusqu'à ce Herzen. que le jour se fasse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Wir studieren diese Dinge nicht, damit wir sehen, wer ist irgendein Böser. Nous n'étudions pas tout cela pour désigner un méchant. Sondern wir wollen verstehen, warum geschieht das. Mais nous voulons comprendre pourquoi ceci a lieu. Gott ist verantwortlich für diese Menschen. Dieu est responsable de ces êtres humains. Aber wir müssen verstehen, was in dieser Welt geschieht. Mais nous devons comprendre ce qui se passe dans ce monde. Ellen White schrieb vor über 100 Jahren darüber, dass geheime Organisationen Ellen White a écrit il y a plus de 100 ans qu'il y aurait des organisations secrètes. Versuchen eine Geheimgesellschaften hier, dass sie versuchen, die Kontrolle über diese Welt zu bekommen. Et qui vont essayer de gagner le contrôle sur ce monde. Und viele Leute sagen, ja, 11. September ist vor 10 Jahren geschehen.
Le 11 septembre, ça s'est passé il y a 10 ans. Beaucoup de personnes Lass disent es ça. in der Vergangenheit. Laisse ça, c'est du passé. Aber wir werden nachher schauen, Et nous allons voir après dass kaum ein Ereignis in der Geschichte der letzten 100 Jahre, 150 Jahre die Welt so verändert hat wie der 11. September. Oui, nous allons voir qu'il n'y a pas un événement qui a à ce point changé la face de la Terre comme le 11 septembre dans les 150 dernières années. Und der 11. September hat es geschafft, die ganze Welt in einen Schritt in eine Richtung zu bekommen, Le 11 septembre a réussi à mettre d'accord le monde entier dans une certaine direction. der uns direkt in die biblische Prophetie führt. Et qui nous amène directement dans la prophétie biblique. Und da wollen wir nachher weitermachen. Et c'est là que nous allons continuer après. Wir wollen aber danken, dass Gott uns dieses prophetische Wort gegeben hat. Mais nous allons remercier le Seigneur parce que Dieu nous a donné cette parole prophétique précieuse. Und dass uns in dieser Welt nicht alleine gelassen hat und wir abhängig sind von den Meinungen und von den Medien dieser Welt. Et que Dieu nous a pas laissés seuls et que nous soyons dépendants des opinions des grands de ce monde ou des médias. Tatsächlich ist es so, dass dieses Buch en vérité, cette parole von Dingen spricht, parle de choses von denen wir nicht ahnen, wie aktuell die Ereignisse in dieser Welt hier in diesem Buch stehen. À quel point dans cette parole les choses sont actuelles et qui nous touchent maintenant et actuellement. Und ich möchte euch eine kurze Aufgabe stellen. Je vais vous donner un petit travail. Bis wir nachher uns wieder treffen. Jusqu'à ce qu'on se retrouve après. Und ihr euch mal überlegt, vous allez réfléchir. Warum kann das geschehen sein, dass diese 3 Gebäude gesprengt wurden? Pourquoi ces 3 bâtiments ont été démolis? Überlegt mal. Réfléchissez. Und ich bin mal gespannt, was ihr so denkt. Je suis très intéressée à savoir ce que vous pensez. Und wir wollen hier an dieser Stelle einen Schnitt machen und wollen jetzt unsere verdiente Pause machen. Et là, on va couper, on va faire une pause. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Merci pour votre attention. Wollen wir gemeinsam aufstehen zu einem Gebet? On va se lever. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever pour une prière commune? Soll ich übersetzen? Himmlischer Vater, wir schauen jetzt zu dir auf. Père Céleste, nous levons nos yeux vers toi. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du bist ein Gott, der nicht schläft. Nous te remercions parce que nous avons l'assurance que tu es un Dieu qui ne dort pas. Du siehst uns. Tu nous vois. Du hörst uns. Tu nous entends. Du kennst uns. Tu nous connais. Und du weißt, was in dieser Welt geschieht. Et tu sais ce qui se passe dans ce monde. Du möchtest nicht, dass wir uns verstricken in irgendwelchen unwichtigen Details. Tu ne voudrais pas que nous nous égarions dans des détails. Aber du möchtest, dass wir verstehen, warum die Dinge auf dieser Welt geschehen und was es biblisch damit zu tun hat mit deinem Kommen. Mais nous savons que tu veux que nous comprenions les temps que nous vivons et que que c'est en relation avec ta prochaine venue. Vater, wir danken dir für dein prophetisches Wort. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole prophétique. Wir danken dir dafür, dass wir in dieser Welt leben dürfen mit einer Orientierung. Nous te remercions parce que nous pouvons vivre dans ce monde avec une orientation, avec un but. Und dass du gesagt hast, dass du wiederkommst und dass du ein neues Reich baust, das nicht mehr vergeht. Et nous te remercions parce que tu nous as promis que tu vas revenir et construire un royaume qui ne se détruira jamais. Es gibt in dieser Welt finstere Kräfte. Il y a dans ce monde des forces des ténèbres. Und wir wollen dich bitten für die Menschen, die in dieser Welt leben. Et nous voulons te prier pour ces gens et ces personnes dans ce monde qui vivent ici-bas. Öffne ihre Herzen. Ouvre leur cœur. Und unseren Mund. Et notre bouche. Damit wir diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, nützen können. Pour que nous sachions utiliser ce temps qui nous est encore imparti. Für uns zum Studium. Pour nous, pour notre étude personnelle. Und Kontakte zu bilden zu Menschen, damit wir gemeinsam uns vorbereiten dürfen auf dein Kommen. Et pour créer des contacts avec des êtres humains ouverts et pour qu'on puisse tous se préparer pour ta venue.
Ich möchte dich auch bitten für die Menschen, die Verwandte verloren haben bei diesem Unfall, bei dieser Katastrophe. Je veux aussi te prier pour ces êtres humains qui sont restés alors qu'ils ont perdu des êtres chers dans ce 11 septembre. Die frustriert sind. Qui sont frustrés. Die vielleicht Hass haben. Qui ont de la haine. Die nicht verstehen, warum das alles passiert ist. Qui ne savent pas pourquoi tout cela s'est produit. Bitte hilf und schenk du ihnen deinen guten Geist zur Hilfe, damit sie Trost finden. Seigneur, aide-les, soutiens-les et envoie ton bon esprit pour qu'ils puissent trouver de la consolation. Und bitte hilf, Herr Jesus Christus, dass sie die Wahrheit erfahren aus deinem Buch der Bibel. Seigneur, aide pour qu'ils puissent découvrir la parole vraie qui est dans la Bible. Wir danken dir jetzt für die Pause, die wir haben, und wir freuen uns darauf, Herr, immer mehr und immer besser zu verstehen, was hier geschieht, und danken dir jetzt in Jesu Namen. Amen. Nous te remercions pour cette pause et nous te prions de continuer à nous guider au nom de Jésus. Amen.